pendidikan, bukan hanya di dalam kelas, melainkan juga tentang kesiapan murid menghadapi dunia. Pada hari Rabu 21 Januari 2026, SMA Plus Mutahari mentransformasi ruang belajar menjadi panggung diplomasi dunia. Inilah laporan pelaksanaan simulasi konferensi Asia Afrika 2026. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Asia Africa Conference Simulation 2026. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. Dan tentunya yang sangat saya banggakan adalah para peserta delegasi adik-adik SMP SMA dari berbagai sekolah yang begitu semangat, dan semoga mudah-mudahan kegiatan ini kalian mendapatkan suatu hal yang nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai global yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan kelak. Kegiatan simulasi konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan oleh SMA Plus Mutahari pada hari ini, bisa jadi ini adalah kegiatan pertama yang diselenggarakan di Kota Bandung. Boleh bertepuk tangan. Ya. Kegiatan pertama yang diselenggarakan oleh sekolah. Dan mempersiapkan ini, itulah yang kami sangat apresiasi untuk kalian. Ya, ini ide yang sangat bagus. Kita akan petik manfaatnya, kita akan petik nilai-nilai perjuangannya yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa di tahun itu, oleh salah satunya inisiator dari Bung Karno, dan tentunya Indonesia sebagai inisiator konferensi Asia Afrika yang melahirkan perdamaian dunia. Izinkan saya mewakili Museum Konferensi Asia Afrika membacakan statement dari beliau. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Izin menyampaikan sehubungan dengan undangan dari sekolah Bapak. Namun kami mohon maaf, dalam hal ini belum ada perwakilan dari Museum Konferensi Asia Afrika yang dapat hadir dalam kegiatan dimaksud. Bahwasanya arsip Konferensi Asia Afrika adalah arsip yang dapat digunakan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian. Kami pribadi merasa bahwa sebenarnya kami belum memiliki peran yang masif dalam kegiatan ini. Pun begitu, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu dan pihak sekolah atas kesediaannya dalam menyampaikan dan menyebarkan nilai-nilai konferensi Asia Afrika di dunia pendidikan. Untuk memahami masa depan, kita harus menengok masa lalu. Semangat Bandung 1955 bukan sekedar catatan sejarah, melainkan api yang harus terus dinyalakan di dada generasi muda. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945, tidak berarti pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Dunia mengalami ketegangan emosional dan psikologis. Di beberapa belahan dunia masih terdapat sejumlah persoalan, bahkan I want to express my deepest gratitude to the headmaster, teachers, and students of SMA Plus Mutahari for organizing this incredible simulation, and also for alumni for contributing to this simulation. You have transformed our school into a global stage where the next generation of leaders is being born. To our young delegates, you are not here just to play a role. You are here to learn the art of diplomacy. In a world that often chooses conflict, you choose dialogue.
In a world that often is divided, you are practicing solidarity. With the spirit of Bhinneka Tunggal Ika and the fire of the Bandung spirit, I officially welcome you to this Asia-Africa Conference simulation. May your deliberations be fruitful and may the spirit of brotherhood be everlasting. Thank you. And we are united by a common determination to preserve and stabilize peace. Do not think of colonialism only in the classic form which we of Indonesia and our brothers and sisters in parts of Asia and Africa knew. Colonialism has also its modern dress in the form of economic control, intellectual control, and actual physical control by a small alien community with an entire nation. It is a skillful and determined enemy. We can mobilize all the spiritual, all the moral, all the political strength of Asia and Africa on the side of peace. Yes, we the people of Asia and Africa, 1,400,000 strong, far more than half the human population of the world. We can mobilize what I have called the moral violence of the nations in favor of peace. We can demonstrate to the majority of the world which lives on the other continents that we, the majority, are for peace, not for war, and that whatever strength that we will have will always be thrown to the side of peace. Thank you very much. Excellencies, Prime Ministers, Ministers and friends, we meet today on a historic occasion. A critical juncture has arrived not only in the history of the Euro-Asian region, but in the history of mankind. The entire human race stands on the brink of chaos, ready at the least miscalculation or lapse of vigilance to plunge forever into the abyss. Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the government and people of Liberia regard it as a special pleasure and a unique opportunity to have been solicited to join this conference of Asian and African nations, whose emergence upon the high growth of the international frontiers has aroused transcendent interest and evoked widespread comments from some of the eminent leaders of the world. Nahnu nu'arridu al-istamaro wa al-imperilia bijammi askaliha li'annahuma lam yakuna yawman wasilatan li at-taqadum bal kana sababan al-masinah wa al-istiqlal wa ta'arul al-tanamiyah. For 7 days, the eyes of the world have been upon us here in Bandung. We did not meet by accident, nor merely by an invitation. We met because the peoples of Asia and Africa felt an irresistible urge to come together and shape their own future. I am extremely happy and honored to be in this beautiful land to represent Turkey at this distinguished gathering of countries to which we are attached with many moral and material ties. I consider it a pleasant duty of express to our warm thanks to the government of the sister nation of Indonesia for their gracious hospitality. On behalf of Prime Minister Ngodindem and the delegation from the state of Vietnam, I would like to thank the government of the Republic of Indonesia and the 5 organizing nations for having reserved for our delegation a hearty welcome to this Bandung conference. Our meeting here at this conference offers us a rare opportunity to meet and understand one another in better order, to set a foundation for sincere cooperation based upon the principle of equality and the spirit of mutual friendship. Khazar Mahtaram, Ba'is Iftitar, Wakhar Sande, Yamanas, Kedar in Kadamayani, Mohim Dar Kinar, Isoma Khazur Doram. Albal Gozar, Konandigane in conference Samimone, Sapal Gozar, Fahamid Faram Abuha, Ya Emrus, Gaye Maaser,
dara'i hamkari, solfa'idalat basat. Sheki Kanawazutomo, sono aitsatsu to honkai ga seikou ni owari, Asia Afrika no subete no kuniguni ni okina reiki o motorasu no kitai no ii o koko ni tsurete mono de arimasu. Honkai gi no shuyo na mukuteki, sunawachi kyoroku o kyoukai shi, kokyu heiwa e no michi o mosaku. On behalf of the government and the people of Nepal, I wish at the very outset to express our deep appreciation to the 5 sponsoring countries for having confident this meeting and giving us an opportunity to take part in its deliberation. I would like to express my government's great pleasure in being able to participate in this assembly and to pay tribute to all those who have endeavored to make this conference a living reality. Although my country had no part in the preparatory stages of this conference, we have nevertheless followed the development of the idea with great interest. On behalf of the Indonesian delegation, I wish to express our profound gratitude for the goodwill and cooperation shown by all participating Asian and African nations. While many speculated that this conference would end in failure, we have proven the world wrong. It has been a great success, fostering mutual understanding through a frank and eloquent exchange of views. For Indonesia, the raison d'être of this gathering is our unanimous condemnation of our colonialism and imperialism. Delegasi, 15 sekolah, 1 semangat perdamaian. Para murid belajar menyuarakan kepentingan bangsanya di hadapan dunia. Disinilah letak pembelajaran sesungguhnya. Berpikir kritis, bernegosiasi, dan merumuskan solusi. Para murid tidak sedang bermain peran, mereka sedang belajar menjadi pemimpin. Antusiasme ini menjadi bukti bahwa Gen Z siap mengambil peran dalam isu-isu global. Saya Muhammad Chandra Yudiansah selaku pimpinan sidang Komisi A izin menyampaikan hasil dari draft resolusi Komisi A yang bertemakan ekonomi Asia Afrika dan masalah sosial Asia Afrika. Yang pertama adalah mengajak para negara yang mempunyai kesamaan dalam dampak buruk dari kolonialisme. Kedua, mengajak para negara yang mempunyai privilege lebih dalam membantu negara yang merasakan dampak buruk dari kolonialisme. Ketiga, ingin mengadvokasi kemitraan serta penghormatan teguh kepada hak setiap negara dalam sumber daya alam yang ada di Asia Afrika. So after the discussion for around 70 minutes, our committee B agree with these 6 points. First is make the system of feudalism disappear. Second is we put our national budget more into a rehabilitation center for the drug addict. Third is adding an anonymous counseling for adolescents with mental health. The fourth one is changing the curriculum so adolescents will be more stressed. And lastly, the 6th point is
Government should prioritize collaborating with the citizens about the problem of mental health. After all the discussion we had in Commission C about deforestation and corruption happens in Indonesia, we have the conclusion that the enforcement of law in Indonesia requires much firmer and compromising measures, particularly in handling bullying and other cybercrimes. There is a strong suggestion that sanctions should move beyond mere financial fines and instead focus on maximum deterrent effect, including the option of capital punishment for specific offenders. This approach is viewed as more effective than lengthy bureaucratic process within the legislature, which are often perceived as unresponsive in delivering direct justice. Regarding deforestation and flooding, the core issue is identified as poor land management and a failure to comply with standard operating procedures or SOPs. Forest degradation is frequently driven by short-term business interests. 10 principles of peaceful coexistence. 1. Respect for fundamental human rights and for the purposes and principles of the Charter of the United Nations. 2. Respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations. 3. Recognition of the equality of all race and of the equality of all nations, large and small. 4. Abstention from intervention or interference in the internal affairs of another country. 5. Respect for the right of each nation to defend itself singly or collectively, in conformity with the Charter of the United Nations. 6. A. Abstention from the use of arrangements of collective defense to serve the particular interest of any of the big powers. And B. Abstention by any country from exerting pressures on other countries. 7. Refraining from acts or threats of aggression, of the use of force against the territorial integrity or political independence of any country. 8. Settlement of all international disputes by peaceful means such as negotiation, conciliation, arbitration, or judicial settlement, as well as other peaceful means of the parties' own choice, in conformity with the Charter of the United Nations. 9. Promotion of mutual interest and cooperation. 10. Respect for justice and international obligations. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada SMA Plus Mutahari Bandung yang sudah menyelenggarakan kegiatan simulasi konferensi Asia Afrika. Saya merasa sangat bangga dan terhormat yang mana anak didik saya dan juga dari sekolah yang lain, saya mewakili sini dapat ikut berpartisipasi di tempat ini. Konferensi Asia Afrika ini, kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan tentang sejarah dan peran penting konferensi Asia Afrika bagi dunia, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, serta bekerja sama dalam suasana diplomasi.
Semoga kegiatan simulasi konferensi Asia Afrika dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan di masa mendatang dengan melibatkan banyak peserta. This simulation meeting, the technical meeting Asia Africa, it was really great and really fun. I hope you guys enjoyed it as much as I did with what we did today. I hope you guys enjoyed and learned something from this simulation and, understand, you get to feel like a world leader at like this meeting. And I hope you guys learned a lot of things from this specific meeting. And, thanks, I guess. I guess that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah bahwa kegiatan simulasi konferensi Asia Afrika pada tanggal 21 Januari 2026 ini dari awal sampai dengan sesi terakhir ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ada keinginan dari kami bahwa kami ingin mengadakan sebuah kegiatan yang melibatkan sekolah-sekolah yang berada di lingkungan SMA Plus Mutahari. Jadi sederhana sebetulnya. Jadi kami ingin berteman. Mari kita saling bersilaturahmi, kita berteman, tahu satu sama lain bahwa masing-masing sekolah itu ada di wilayah yang sama. Selama ini kan kita nggak tahu. Misalnya SMP Negeri 45 ada di mana, kita nggak tahu juga. Kalau SMA 16 karena dekat jadi tahu dan sering bertemu dengan Bapak Ibu. Tapi yang lain-lainnya, misalnya Al-Ghifari, banyak juga yang tidak tahu di mana lokasinya. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa saling mengenal, kita saling bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan kita bisa mengadakan kegiatan selanjutnya setelah kegiatan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin dan anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita tahu bahwa kegiatan simulasi konferensi Asia Afrika ini diikuti oleh 15 SMP dan SMA di luar SMA Plus Mutahari. Ada 90 siswa yang menjadi peserta, kemudian yang mewakili 29 negara, 11 negara yang memberikan pidato, dan selebihnya adalah murid-murid SMA Plus Mutahari yang menjadi panitia dan ibu bapak guru yang menjadi panitia. Pada kesempatan ini, Ibu secara pribadi dan atas nama sekolah ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk alumni SMA Plus Mutahari yang sudah menjadi donatur atau yang mendukung kegiatan ini. Tanpa peran serta mereka, tanpa dukungan baik moral maupun finansial dari mereka, bisa jadi kegiatan pada hari ini tidak terjadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kegiatan ini bisa terjadi, dan kita berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada para donatur. Tentu Ibu tidak bisa menyebutkan siapa saja yang sudah menjadi donatur, salah satunya bisa dilihat di running text. Terima kasih tadi kepada Pak Hizman, dan terima kasih juga kepada anak-anakku sekalian. Ada 3 kata sebetulnya yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama adalah bersyukur, kedua bangga, dan yang ketiga adalah rasa haru yang sangat tinggi. Bersyukur bahwa kegiatan simulasi konferensi Asia Afrika ini bisa berjalan dengan baik. Bangga dengan apa yang sudah anak-anak perlihatkan. Kemampuan kalian dalam berbicara berbahasa Inggris, kemampuan kalian dalam mengungkapkan pendapat, kemampuan kalian ingin tampil semaksimal mungkin mewakili negara atau delegasinya masing-masing, sangat luar biasa, dan itu harus diapresiasi. Tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Terima kasih.
ala hadhihi niyyah wa niyatin shalihah ziyadatan fi syarfin nabi wa alil adhar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langkah besar ini tidak mungkin terwujud sendirian. Kesuksesan ini adalah bukti nyata kekuatan kolaborasi. Hari ini sejarah telah ditulis ulang. Dasasila Bandung kembali bergema, disuarakan oleh para calon pemimpin masa depan. Simulasi Konferensi Asia Afrika 2026 resmi paripurna.